الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى أمور دينه ودنياه. تقوى الله عز وجل رأس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدارين. عباد الله، إن العبد في هذه الحياة الدنيا في دار ابتلاء وامتحان، فقد يصاب بالآلام المتنوعة ومصائب تجلب على قلبه الحزن والهم والغم، فهذه أمور مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة لا بد أن يراها العبد في الحياة الدنيا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يريد بكم اليسر، فقد جعل من كل ضيق مخرجا، وأنزل لكل داء دواء، وجعل للعبد أسبابا عظيمة إذا اعتنى بها العبد وطبقها زال عنه الهم وانجلى عنه الحزن أو الغم، وذهب حزنه وانشرح صدره، وتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه الموارد التي ترد على قلبك يا عبد الله على 3 أنواع. ما يتعلق بالماضي، ذكريات يحزن العبد عند استحضارها، وما يتعلق بحاله وواقعه وهو الغم، ثم ما يتعلق بالمستقبل يرد على قلبك فيتفكر، يخاف مما هو آت لا يدري كيف ومتى، وهو الهم. هذه الأمور ال3 مهما عظمت وكثرت عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة صادقة، باللجوء إليه، بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، والانكسار بين يديه، والتذلل له، والخروج عن معصيته إلى طاعته تبارك وتعالى، والاستسلام لأمره جل وعز، والإيمان بقدره، وبمعرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والإيمان بكتابه العظيم وبتدبره والعمل به. بهذه الأمور تزول الحزن والهم والغم، بل تتحقق السعادة. وبذكر الله طرد جميع المشاكل في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أنفع الأمور ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، فهو السلاح المؤمن. لذا روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب همه وحزنه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي رواية أخرى فرجا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء العظيم من نبينا الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم قالوا: ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث صحيح صححه العلامة الألباني وغيره. هذا الدعاء يقوله المسلم إذا ضاق صدره به هم أو حزن أو غم، وأنفع ما يكون أي هذا الدعاء إذا حفظه وحقق مدلوله وطبق مقتضاه وعمل بما دل عليه. عباد الله، هذا الدعاء العظيم يتضمن 4 أصول عظيمة لا سعادة للعبد إلا بها، وبها شفاء القلوب. الأصل الأول تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبادة لله عز وجل، وتمام الذل والانكسار بين يديه، واعتراف العبد بأن الله هو رب العالمين، بأن الله هو رب العالمين، وأنه أي العبد المخلوق، والله يتصرف في شؤونه كلها كيف يشاء. وهذا مأخوذ من اللهم أنت عبدي، أو عفوا اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فالعبد يخضع لعظمة رب العالمين وسلطانه وكماله جل وعلا. الأصل الثاني الإيمان بالقضاء والقدر، فالله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا مأخوذ من ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فالله يحكم ما يريد، فلا أحد يقدم ولا يؤخر ولا يغير، فمشيئة الله نافذة. الأصل الثالث الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى الكاملة العظيمة
الواردة في الوحيين أي في الكتاب والسنة، فيدعو العبد بها ربه دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فينبغي على العبد أن يتذكر كمال الله سبحانه وتعالى، يتذكر أن هذا الرب الذي قضى وقدر هذه المصائب هو رب كامل، رب حكيم عليم علام الغيوب، وهو أرحم الراحمين. والله يا عباد الله ما قدر الله هذه المصائب إلا بسبب ذنوبنا، وكي نرجع إلى عبادته وإلى طاعته فتح لنا باب التوبة، فتح لنا باب الإنابة. تذكر أن الله هو أرحم الراحمين، والله لا يبقى مثقال ذرة من الحزن والهم في قلبك. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما عظم معرفتك بالله بأسمائه وصفاته وكماله كلما ازدادت خشية ومراقبة بعد هذه الغفلة، وابتعدت عن المعصية، وقوي حبك لله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. والأصل الأخير الرابع العناية بالقرآن العظيم. القرآن كلام الله في الهدى والنور، في الشفاء من كل داء، في تطهير القلوب والأبدان من كل هم وهزن. فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل به شرح صدره، وأذهب الله به مشاكله. فالعناية بالقرآن تلاوة تدبرا دراسة حفظا وعملا من أعظم أسباب انشراح الصدر وذهاب الهموم والغموم والحزن. وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا الدعاء أيضا من أسباب ذهاب الأحزان كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. On se recommande mutuellement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui le craint en mettant en pratique ses ordres, en s'éloignant de ses interdits,
Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la guidée dans toutes ses affaires, qu'elles soient religieuses ou bien terrestres. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base de tout le bien et une des plus grandes causes pour atteindre le bonheur dans ce bas monde et la réussite dans l'au-delà. Chers frères, nous vivons sur terre et c'est un lieu où Allah subhanahu wa ta'ala a décrété l'épreuve, les difficultés, le malheur, et cela afin de voir lequel d'entre nous va le mieux agir. Nous avons été créés pour adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, et c'est pour cela que nous sommes éprouvés. Et ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète sur le serviteur ne pourra pas les éviter. Il y a des choses qui ont un rapport avec son passé, et lorsqu'il s'en souvient, cela lui cause du chagrin. Il y a des choses qui ont un rapport avec le futur, et lorsqu'il y pense, cela l'attriste. Et il y a des choses qui ont un rapport avec le présent, des problèmes qu'il vit au quotidien, et cela lui cause de la peine. Donc ces trois choses-là sont les causes qui resserrent la poitrine du fils d'Adam, sont les choses qui lui causent la tristesse et les soucis. Quel que soit le rang de la personne, que ce soit les prophètes alayhimus salatu wassalam, que ce soit les compagnons, que ce soit ceux qui les ont suivis, et même les non-musulmans sont touchés par le malheur, par la maladie, par la perte d'un proche, et tout cela cause de la tristesse, l'affliction, du souci, du chagrin. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, nous a enseigné des causes par lesquelles nous allons pouvoir dissiper l'ensemble de nos soucis, l'ensemble de nos peines, et cela premièrement en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala d'un retour sincère, en effectuant un repentir, en délaissant les péchés, en s'éloignant de sa désobéissance et en accourant vers son pardon, Ar-Ra'ouf, Ar-Rahim, en s'humiliant devant lui, en recherchant le pardon auprès de lui, en se soumettant à son ordre religieux et à son décret universel, en ayant foi au destin, en sachant que tout ce qui nous arrive a été décrété par Allah Azza wa Jal bien avant la création des cieux et de la terre. Et une des plus grandes causes par laquelle tu vas pouvoir dissiper tout cela, la tristesse et les soucis, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses attributs. Ainsi il t'apparaîtra de sa perfection et tu augmenteras ta connaissance. Et lorsque tu vas connaître Allah, Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, tu n'auras plus d'occupation si ce n'est de méditer sur sa création, si ce n'est d'apprendre encore plus à le connaître, si ce n'est de te rapprocher encore plus de lui, afin de le rencontrer yawm al-qiyamah et atteindre sa satisfaction. Celui qui met en pratique ce que je viens de vous citer, Allah par cela dissipera toutes ses peines et sa tristesse. Et il lui accordera même le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà, quelle que soit sa difficulté. Et une des plus grandes causes pour éloigner sa peine et son malheur, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler de lui. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Donc, ad-du'a, c'est l'arme du croyant avec laquelle il va pouvoir dépasser ses épreuves et supporter ses peines. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a la plus grande importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô Seigneur, ou ô Allah, je suis ton serviteur,
fils de ton serviteur et de ta servante, effectif est sur moi ton jugement, et juste est ce que tu as décrété pour moi. Je t'implore par tes noms qui sont les tiens, par lesquels tu t'es appelé, que tu as révélé dans ton livre, que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou dont tu as préservé les secrets dans ta science de l'inconnu. Par le Coran, revivifie mon cœur, illumine ma poitrine, dissipe mes soucis et fait disparaître ma tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette invocation. Lorsque les compagnons ont entendu cette invocation, ils ont dit: ô messager d'Allah, on ne devrait pas apprendre cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: bien sûr, il convient à chaque croyant qui a entendu cette invocation de la mémoriser. Il convient à chaque croyant ayant entendu cette invocation de la mémoriser. Donc il nous faut apprendre cette invocation. Mais est-ce que le simple fait de faire cette dua va dissiper toutes nos peines? Non, il nous faut mémoriser cette invocation, l'étudier, la comprendre et avoir pleinement confiance en Allah Azza wa Jal quant au résultat de cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas une personne qui invoque Allah par cette invocation sans qu'Allah dissipe l'ensemble de ses soucis. Ça, c'est la parole de celui qui ne parlait pas selon ses passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela et il est véridique. Et il ne dit que ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne de transmettre. Celui qui prononce ces paroles en ayant connaissance des sens renfermés dans cette invocation, en ayant foi en ce qui a été promis ici et en mettant en pratique ce qui découle de cette invocation, wallahi, qu'Allah ne laissera aucune difficulté, aucune peine dans son cœur, quand bien même son serviteur serait dans le plus gros problème. Et celui qui médite cette invocation verra qu'elle repose sur 4 grandes bases. La première base, la concrétisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer d'un culte sincère, s'humilier devant lui. Le serviteur doit reconnaître qu'Allah est le Seigneur des mondes et que lui n'est qu'un serviteur. Tu n'es qu'une créature et Allah Azza wa Jal décide de tout ce qui se passe. C'est ton Seigneur et tu es son serviteur. C'est le Créateur et tu es la créature, il fait ce qu'il veut. Et tu dois te soumettre, car tu es son esclave. La deuxième base, c'est le fait d'avoir foi au destin, bon et mauvais, et de savoir que tout cela vient d'Allah. Lorsqu'Allah créa la plume, il lui dit: écris. Elle lui a répondu: qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit: écris tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Donc le destin a été écrit. Et cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Personne ne peut changer une chose. Personne ne peut avancer une chose. Personne ne peut retarder une chose. Ce qu'Allah veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Allah n'ouvre pas à une personne sa miséricorde. Ou bien lorsqu'Allah ouvre à une personne sa miséricorde, personne ne peut la retenir. Et lorsqu'il retient sa miséricorde, personne ne peut la lui accorder après lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: mon toupet est dans ta main. Le toupet, c'est le devant de la tête. Donc tu es serviteur d'Allah et il fait ce qu'il veut de toi. Il a décrété et tu vis dans le décret. Et tu marches dans ce destin qui a été décrété et tu ne peux en sortir. Allah fait ce qu'il veut et personne ne peut repousser sa volonté. Celui qui a cela comme croyance se reposera dans son malheur, car il sait qu'il ne peut rien changer à ce qu'Allah a décrété. Alors ça ne sert à rien de se lamenter sur ce qui est passé, et ça ne sert à rien d'avoir peur de ce qui va arriver dans le futur, car il ne se passera que ce qu'Allah a voulu. Et ce Seigneur qui a décrété tout cela, c'est un Seigneur sage, c'est un Seigneur savant, c'est un Seigneur bon, c'est un Seigneur miséricordieux. Et il veut pour nous, il veut pour vous le bien. Et tout ce qu'il a décrété n'est pas pour vous châtier, mais pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on recherche la miséricorde auprès de lui, pour qu'on sorte de notre insouciance
et qu'on recherche sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et la troisième base, c'est le fait de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Allah tabaraka wa ta'ala, les noms les plus parfaits et les attributs les plus complets, on doit donc l'invoquer en citant ses noms et ses attributs, comme il nous le dit dans le Coran. Invoquer à Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Méditez sur le Coran, apprenez les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala est savant de toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala est sage, et lorsqu'il décrète une chose, il fait cela avec science et avec sagesse. Rappelez-vous qu'Allah c'est Ar-Rahman et que c'est Ar-Rahim, Ar-Ra'ouf, Al-Latif. Rappelez-vous qu'Allah c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Souvenez-vous du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la miséricorde d'Allah azza wa jal et nous montre que parmi ses effets, comme il nous le dit, Allah a créé 100 miséricordes. Il en a mis une seule sur la terre. Par celle-ci, les habitants de la terre se font miséricorde. Et même les animaux, au point la bête sauvage lève son pied pour pouvoir allaiter son petit. Ça, c'est une seule miséricorde qu'Allah a mis sur la terre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il en a gardé 99 pour ses serviteurs le jour de la résurrection. Subhanallah. Un Seigneur qui nous donne cette miséricorde, comment est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise opinion de lui? Rappelez-vous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, après avoir vu une femme qui avait perdu son enfant, après une guerre, sous le soleil ardent du désert d'Arabie, elle a retrouvé son enfant, elle l'a serré contre elle, elle l'a mis sur ses genoux, elle l'a couvert par le haut de son corps du soleil, puis elle l'a abreuvé par son lait. Les compagnons étaient adoucis par cette image et troublés par cette image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, pensez-vous que cette femme pourrait jeter son enfant dans le feu de l'enfer ou dans le feu? Ils ont répondu non au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, sachez qu'Allah a plus de pitié envers son serviteur que cette femme envers son enfant. Ya subhanallah. Est-ce que celui qui connaît Allah azza wa jal à travers ses noms et ses attributs pourrait penser du mal après avoir touché d'un malheur? Par Allah, non. Donc on doit penser du bien d'Allah azza wa jal, quelle que soit la situation. C'est pour cela que celui qui connaît Allah à travers ses noms et ses attributs goûtera la tranquillité. La quatrième base, c'est le Coran. Le fait de lire le Coran, de méditer le Coran, de mémoriser le Coran, de l'appliquer dans toutes les étapes de notre vie. Avec cela, tu goûteras la tranquillité du cœur. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur, comme Allah le dit dans le Coran, et c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et ce qu'il y a dans la poitrine, c'est le cœur. Et c'est l'endroit lié à la tristesse et le souci. Ce Coran dissipe cette tristesse et ces soucis. Tu dois lire le Coran, le méditer, l'appliquer, le prendre en guide dans ta vie. Si tu fais cela, tu auras concrétisé les causes pour dissiper ta peine, ta tristesse et tes soucis. Et Allah azza wa jal te remplacera tout cela par un bonheur. Et cela est dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, il t'accordera un bonheur qui est inestimable. Une chose que personne n'a déjà vue, personne n'a entendu, et personne n'a même pu imaginer. Un paradis vaste comme les cieux et la terre. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب عن قلوبنا الحزن والهم والغم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمهات المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، إن فينا من أصيبت أمه بمرض فاشفهن يا رب.
اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف آباءنا، اللهم اشف آباءنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا، سدوا الخلل، تم الصف الأول ثم الذي يليه، ما كان من نقص فليكن في الصف الأخير تراصوا، قاربوا بين الصفوف، استوى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وصلوا صلاة مودع. Resserrez les rangs, alignez les rangs. Du côté des femmes également. S'il n'y a pas assez de place, resserrez les rangs. Prenez l'habitude de resserrer les rangs. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جعل مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.